Kada smo pričali o zoniranju, rekli smo da ćemo kreirati nekoliko mreža u našem zamišljenom hotelu i da će svaka od njih imati različitu politiku kontrole pristupa kao i parametara vezanih za ograničenje brzine po klijentu i filtriranja saobraćaja. Ovde bi pokazali koliko je jednostavno konfigurisati recimo ograničenje protoka po SSID-u ili po klijentu po SSID-u. I da bi to radili, počnemo od ove mreže koja je namenjena samim gostima po sobama. Ako kliknemo na ime SSID-a, onda Edit i nakon toga Show Advanced Options. U gornjem desnom uglu imamo opciju da limitiramo količinu, to je brzinu prenetog saobraćaja u smeru od AP-a ka klijentu i od klijenta ka AP-u, na taj način da možemo da kontrolišemo zbirnu brzinu ili brzinu po jednom korisniku. Pošto smo definisali da će brzina biti 10 megabita po useru i recimo 2 megabita u smeru, upstream smeru, znači od klijenta ka samom AP-u, unesemo ove vrednosti i obavezno kliknemo per user. Ako ne kliknemo per user, ovaj iznos će se odnositi na ukupan protok koji SSID može da ostavi. Dok smo ovde, takođe možemo da prodiskutujemo ovu ovde opciju, ona je po defaultu isključena, mi ćemo je uključiti, a tiče se mogućnosti komunikacije između dva Wi-Fi klijenta koji se nalaze na istom SSID-u. Znači, po defaultu moguća je komunikacija dva klijenta koji su u istom subnetu. Ako pravimo nekakvu gostujuću mrežu ili mrežu namenjenu hotelu, ima smisla da ovu opciju enablujemo, znači da enablujemo da deniujemo inter-user bridging i na taj način smo sprečili nekakve subnet skenere i tako dalje da nam detektuju ko je na mreži i da potencijalno imate komunikaciju između dva Wi-Fi klijenta. U korporativnom okruženju gde imamo potrebu za nekakvim file sharingom ili sličnim aplikacijama, ovu funkcionalnost ne uključujemo. Takođe, jedan od zahteva je bio da se filtrira sav saobraćaj koji je vezan za pornografiju i to možemo takođe vrlo jednostavno da konfigurišemo. Znači, ovaj unrestricted access pomerimo na network-based access i zatim dodamo novo pravilo. Znači, kliknemo na nju, kažemo da web kategorija koja se tiče pornografije nije dozvoljena ili možemo da kažemo da je dozvoljena, ali limitiramo njenu brzinu, je tako, njen bandwidth dostupan na nekakvu malu vrednost. Znači, u našem slučaju mi ćemo je potpuno zabraniti i bitno je da ne zaboravimo, a to je česta greška, da ovo pravilo pomerimo u redosledu iznad allow any. Znači, pravila se izvršavaju od gore na dole, kao i obične access liste, i bitno je da ovo pravilo bude prvo po redu. Takođe smo imali još nekoliko dodatnih pravila. Rekli smo da mreža konferencijskog centra da će imati brzinu od 5 megabita po korisniku. Znači, to ćemo, da bi utvrdili gradivo, ponovo ovde iskonfigurisati. Znači, neka je to nekih 5 megabita u oba smera per user i rekli smo da ćemo imati mogućnost promenljivog SSID-a. Znači da ako želimo da promenimo SSID, ne moramo da brišemo celokupnu konfiguraciju vezanu za ovu mrežu, dovoljno je da na polju Extended SSID promenimo onu vrednost i ta vrednost će se pojaviti u zagradi na management interfejsu. Recimo da je potreba da se za potrebe nekog eventa ona nazove event 1 i vidjet ćete da se takva mreža sada emituje sa izmenjenim imenom. Znači, iako se mreža i dalje zove generic conference, sam SSID će se zvati event 1. Zatim smo rekli da na nivou kafeterije
to je slobija, želimo brzinu od 2 megabita po klijentu, opet show advanced options, 2048, recimo u upstream smeru Hue24, per user. I također smo rekli da ćemo da za korporativnu mrežu zabranimo servise koji se tiču streaminga i socijalnih mreža. Znači, uvešćemo novo pravilo i reći ćemo da su, recimo, aplikacije iz kategorije social networking zabranjene, da su, primjera radi, aplikacije koje se tiču streaminga zabranjene i da su web kategorije iz tipa social networking web zabranjene. Dići ćemo pravilo gore i da vidimo da li imamo web kategoriju za streaming. Streaming media, da je zabranjen. Znači, na ovaj način smo izvršili zabranu i aplikacija i web destinacija koje se tiču social networkinga i streaminga i jedno ovako pravilo prihvatimo i finiširamo i time smo izvršili konfiguraciju znači politike pristupa prema inicijalnim zahtevima koje smo definisali u videu koji se tiče zoniranja.